नमस्कार जय जगन्नाथ मामाज किचन को आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स मु आज नहीं आसी समस्तंकर पसंद पांपड़ी चाट। आसंतु प्रस्तुत करबा पांपड़ी चाट। पांपड़ी चाट पई मु एठी 2 कप मैदा नै जेछि। 2 कप मैदा रे अल्प अल्प करी तेल मिसे नेछि। तेल मिसे ताकू मु खास्ता करि नेछि। तेल दे सारिबा परे एमिति हाथ रे भलो भाबरे मिसे नेबे। मिसे सारी खास्ता करि नेबे। एठी मु 2 कप मैदा माने 400 ग्राम रो मैदा पई 50 ग्राम रो तेल यूज करिछि। मैदा रे गोटे चामच कला जीरा मिसे नेछि। स्वाद हिसाब रे लूण मिसे नेछि। मैदा रे लूण आ कला जीरा को भलो भाबरे मिसे नेबा। भलो भाबरे मिसी सारिबा परे मैदा रे अल्प अल्प पानी दे भलो भाबरे गोळे नबा। एही परे अल्प अल्प पानी दे मैदार गोटे सॉफ्ट चकटाटे प्रस्तुत करिबा। मैदार चकटाटी बेसी टाण करबानी कि बेसी सॉफ्ट करबानी। देखि पारुथिबे एही परी मैदार चकटाटी हेबो। मैदार चकटा हे सारिबा परे सेथिरे किछि तेल लगे नबा। तेल लगे गोटे प्लेट घोड़े नबा। प्लेट घोड़ेबार वीडियो शूट हे पर नै ध्यान करी प्लेट घोड़े नेबे। वर्तमान आमे चाट पई प्रस्तुत करिबा। मैं एठी मटर किछि भेदे नेथिले। कुकर रे भेदा मटर आउ आलू को दे सिझे नबा। मु एठी 5टी आलू को भलो भाबरे छडे नेछि। छडे सिझेछि। आपण चाहिले अधिक आलू दे सिझे परिबे। स्वाद हिसाब रे लूण हळदी आउ अल्प किछि पानी दे आमे मटर को सिझे नबा। मटर सिझिबा पई किछि समय लागिबो। सही समय रे आमे रखिथिबा चकटा रे रोटी गुळा परी गुळा करि नबा। देखंतु एठी मु रोटी गुळा परी गुळा करि नेछि। गुळा करि सारिबा परे मु ताको भलो भाबरे राउंड करि नेछि। वर्तमान रोटी बेलिबा परे आमे बेली नबा। टिके मैदा लगे गुळा रे बेली नबा। देखंतु एठी मु रोटी परी बेली नेछि। बेली सारिबा परे गोटे ग्लास सहायता रे छोट छोट पीस करी राउंड करी काटि नेछि। आपण ग्लास सहायता रे काटि परिबे किबा गोटे कैप सहायता रे काटि परिबे। आपण जेउ साइज चाहुचनी सेही साइज रे आपण काटि परिबे। देखंतु एठी मु आ गोटे रोटी परी बेली नेछि। रोटी परी बेली सारिबा परे मु पुनी सेही ग्लास रे काटि नेछि। काटि सारिबा परे देखंतु गोटे गोटे पीस करी मु बाहर करि नेछि। बाहर करि सारिबा परे रहि जाउथवा रेस्ट छोट छोट पीस को ताको फोंपाड़िबे नाही। ताको मध्य छाणी नेबे। एहा हमर चाट करबा बेले यूज हे जिवो। चाट करबा बेले आपण लक्ष्य करिवे मु सेथिरे यूज करिबी। देखंतु एठी मु सब पांपड़ी गुडी को बेली नेछि। राउंड करी बेली नेछि। वर्तमान हमें पांपड़ी छाणीबा। पांपड़ी छाणीबा पई मु एठी रिफाइंड ऑयल गरम करि नेछि। पांपड़ी छाणीबा बेले ऑयल को बेसी गरम करिबा नाही। मीडियम गरे गरम करिबा। बेसी गरम कले पांपड़ी भलो क्रिस्पी हेबो नाही। तनु करी मीडियम गरम करिबे आ गैस को मध्य मीडियम रे रखि पांपड़ी को छाणीबे। पांपड़ी तेल रे पके सारिबा परे गोटे साइड हे सारिबा परे आ गोटे साइड को नोटे दबा। मीडियम रखी छाणीबा। देखंतु एही परी कलर आसी गले आमे पांपड़ी को छाणी नबा। देखंतु मु आउ थरे आउ किछि पांपड़ी पके छाणी नेउछि। सही परी गैस को मु मीडियम रे रखिछि। जमा हाई करि नाही। एही परी मीडियम रे रखी सब पांपड़ी को छाणी नेबे। देखंतु एठी आपण देखि पारुथिबे राउंड करी काटि सारिबा परे रहि जाइतबा छोट छोट पीस को मु एठी छाणी नेछि। आपण एही पांपड़ी को बहुत दिन पर्यंत स्टोर करी मध्य रखि परिबे। देखंतु हमर सब पांपड़ी छाणी भई जाइछि। केते बढ़िया क्रिस्पी हेछि। 2 कप मैदा रे बहुत सारा पांपड़ी हेबो। किंतु मोर किछि काम थिबारु मु अल्प पांपड़ी छाणीथिली। चकटा को किछि मु फ्रिज रे रखि नेथिली। आपण एही परी स्टोर करी मध्य परे पांपड़ी छाणी परिबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଟର ସିଝି ସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ମଟର ସିଝେଇବାର ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବା। ଜିରା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେହି ପିଆଜକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ପିଆଜ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ନେବା। ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚିକି ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେପରି ପସନ୍ଦ ସେହିପରି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ରସୁଣ ଅଦାକୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ନ କରି ଦରଦରା କରି ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। କଷି ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 2ଟା ଟମାଟୋ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମଟର ସିଝାଇବା ବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଟମାଟୋକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଲୁଣ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଡ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିଡ୍ ବାହାର କରି ଚେକ୍ କରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ପାଉଡର 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋକୁ କଷି ନେବା। ଟମାଟୋ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇସାରିବା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏହିପରି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ନେବା। ସବୁଯାକ ଆଳୁକୁ ଏହିପରି ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। କଷି ସାରିବା ପରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ମଟର ଆଉ ଆଳୁରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ଏହିପରି ପାଣି ରଖିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଟ୍ କରିବା ତେଣୁକରି ଆଉ ମଟର ଆଉ ଆଳୁରେ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେତିକି ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା ବା ସଜାଇ ନେବା। ଏହିପରି ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ନେବା। ସଜାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ପକାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଚାଟ୍ ସବୁ ପକାଇ ନେବା। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଚାଟ୍ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରେଟିଂ କରି ରଖିଥିବା କାକୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ନେବା। କାକୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗାଜର ପକାଇ ନେବା ବା ଗାଜର ଦେବା। ଗାଜର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ କଟା ପିଆଜରେ ସଜାଇ ନେବା। କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଝୁରି ଭଜା ଦେଇ ସଜାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଚୁନା କରି ପକାଇ ନେବା। ତେଣୁକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ଛାଣି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ଖଟା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ବା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଖଟା ପାଣି ଦେବେ ବା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ହିସାବରେ 3 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ।